Tatay niyo po yan. Yan po. Pag binaba po yan. Yan. Tapos yung lock, sir, pag gusto mong, pag may, kunyari, Ligno. May nagdeden. tapos, ito sir, makita mo pala yung bukas. Tapos ito sir, kilometers na lang po. Then, Natutumba. Dito natutumba to. Nasa yung cellphone ni... Dito nilagay ko to, no? Hindi na nakita ni ano. Hindi kita si Daddy. Ayun o, kaway ka dun kanino. Makiwa. Makiwa. Yay! No. Oh, wait, baby. Lola, tingnan si Tabs. Lola, tingnan si Tabs. Sir, thank you.